کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میری آنکھ ٹھیک نہیں ہے، بہتر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری بہنوں کو کہو میرے لیے آواز اٹھائیں کہ میرا علاج کروائیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈاکٹر عاصم اور ڈاکٹر فیصل جو میرے ڈاکٹر ہیں ان کو میرے تک رسائی دی جائے۔ یہ بھی انہوں نے کہا کہ میری بلڈ ٹیسٹ کی رپورٹس ڈاکٹر فیصل اور ڈاکٹر عاصم تک پہنچائی جائیں کہ وہ دیکھیں کہ میرے بلڈ چیک کروائیں۔ اس سے ہمیں کیا سمجھ آ رہی ہے؟ عمران خان کیوں کہہ رہے ہیں کہ میرا بلڈ ٹیسٹ چیک کروائیں، کہ میں جو ٹیسٹ ہے اس کی رپورٹ چیک کرائیں؟ وہ حصہ تو میری بہن ڈاکٹر عظمیٰ آپ کو بتا دیں گی۔ میں آپ کو جو پچھلے تھوڑے سے دن ہیں اس کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں، کیونکہ مجھے جو تھوڑے سے پوائنٹس بتائے ہیں کہ محسن نقوی نے کوئی پریس کانفرنس کی ہے۔ دیکھیں، ہم آپ کو پتہ ہے کہ کسی کے اوپر اس طرح میں تو کبھی آ کے بات نہیں کرتی، کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم فوکس رکھیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے۔ ہمارا ڈاکٹرز نے مشورہ دیا تھا، ساروں کو پتہ ہے، اور آپ اور ہم جب علاج کروانے جائیں گے کیا ہمیں تسلی ہوگی کہ جیل کی اس جگہ پہ علاج کروائیں جہاں پہ ان کے پاس فیسلٹیز نہ ہو اور اتنا نازک معاملہ جو آنکھ کا ہو؟ کیا آپ کا خیال ہے کہ ہمیں جیل پہ اعتبار کرنا چاہیے جس طرح ہم ہل گئے تھے جب سلمان صفدر صاحب نے آ کر ہمیں سپریم کورٹ کے بعد علیحدہ کمرے میں بیٹھ کے جو ڈیٹیلز بتائی تھیں کہ عمران خان نے کیا کیا کہا؟ دیکھیں، 3 سال سے وہ ان کے لائر ہیں، وہ بہت اچھی طرح عمران خان کو جانتے ہیں، ان کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ آج تک عمران خان، بلکہ مشکل ہوتا ہے عمران خان سے بات کرنا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر عظمیٰ تو جا کر پیچھے پڑ جاتی ہیں کہ آپ کو مجھے لگتا ہے تھوڑی سی کھانسی آئی ہے، تو آگے سے عمران خان اس کو بھی کہتے ہیں نہیں نہیں کچھ نہیں ہے، میں نے دوائی لے لی ہے۔ اس قسم کا انسان جب کہتا ہے کہ بیٹھ کے کہیں کہ میں 3 مہینے سے مجھے تکلیف تھی، انہوں نے کہا تھا سلمان صفدر کو کہ آپ کو پتہ ہے کہ میری ویژن بالکل ٹھیک ہے، اور 3 مہینے سے مجھے یہ تھوڑا تھوڑا شروع ہوا، آنکھ میں تو مجھے ڈراپس دے رہے تھے، لیکن جس پہ تکلیف اور ہمارا دل ٹوٹا ہے وہ یہ تھا کہ عمران خان نے کہا کہ 2 ہفتے مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، 2 ہفتے مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، اور میں سپرنٹینڈنٹ کو کہہ رہا تھا کہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ ہمیں یہ سمجھائیں کہ 2 ہفتے سپرنٹینڈنٹ نے عمران خان کو ڈاکٹر تب کیوں نہیں بلایا تھا؟ 2 ہفتے وہاں 10-15 کیمرے لگے ہوئے ہوں گے، 50 کیمرے لگے ہوئے ہیں، کیا ان ساروں کو کہاں تک وہ فیڈ جاتی ہوگی عمران خان کی؟ کہاں سے مانیٹر ہو رہے ہیں؟ پھر آپ یہ بتائیں کہ جب اتنے کیمرے لگے ہوئے ہیں کیا ان کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ عمران خان کو نظر نہیں آ رہا آنکھ میں؟ کیا کس نے آرڈر دیا کہ آپ عمران خان کو طبی امداد نہ دیں اور نہ رسائی دیں ڈاکٹر تک؟ 2 ہفتے کے بعد ڈیلے کر کے عمران خان نے تو سلمان صفدر کہتے ہیں 3 دفعہ کہا کہ سلمان اکرم راجہ کو جا کے کہیں کہ اس کے اوپر کرمنل نیگلیجنس کا کیس کریں، تو عمران خان کہہ رہے ہیں کرمنل نیگلیجنس، ہم کہہ رہے ہیں کرمنل ایکٹ، یہ نیگلیجنس نہیں تھی، یہ جان بوجھ کے کیا گیا۔ اور آپ اب ہمیں کہیں گے کہ جو ڈاکٹر کی ٹیم ہم جیل میں بھیج رہے ہیں آپ اس کو قبول کریں، ان کی رپورٹس قبول کریں۔ ہم نے بڑا کلیئر مطالبہ دیا تھا، اور اسی پہ ہم ہے کیونکہ ہم نے اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ بیسٹ پاسبل جگہ جہاں پہ اس کا علاج ہو سکتا ہے وہاں پہ ڈاکٹر بھی بڑے اچھے ڈاکٹرز ہیں جو یہ دیکھ سکتے ہیں، جہاں پہ یاد رکھیں صرف آنکھ نہیں عمران خان کی دیکھنی، وہ ہے شفا انٹرنیشنل اسلام آباد۔ ہم نے یہی مطالبہ سب کے سپریم کورٹ کے سامنے، جس نے ہمارے سے پوچھا ہم نے یہی بتایا کہ شفا انٹرنیشنل میں کیا عمران خان کے ذاتی ڈاکٹر ساتھ ہوئے، ان کے ڈاکٹر ساتھ عاصم یوسف یا ڈاکٹر فیصل سلطان اور فیملی ممبر۔ ہمیں ہمارا رابطہ یہ پارٹی والے جب ہمیں بتا رہے تھے کہ ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے، تو اس کے اندر ہمیں جو میسج دیا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، وہ تیار ہیں کہ آپ شفا انٹرنیشنل میں ہم علاج کروا دیں گے، یہ ہمیں کہا گیا تھا۔
तो फिर कंफ्यूजन आ गई कि शिफा इंटरनेशनल। फिर हम उनसे पूछते थे कि शिफा इंटरनेशनल है, अल शिफा पिंडी नहीं है ये जिसकी हम बात कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा, हमने कहा फैमिली मेम्बर, आपको पता है ये सारी मैं ट्वीट्स कर चुकी हूँ, जो बात होती थी मैं ट्वीट कर देती थी। उसके अंदर हमने कहा फैमिली मेम्बर, हमने कहा एक डॉक्टर, हमने कहा आसिम यूसुफ को भेजते हैं। फैमिली मेम्बर हमने कहा डॉक्टर उज़मा कर देते हैं। हमें बाहर वापस पैगाम आता है, नहीं जी वो बिल्कुल इनकार कर रहे हैं कि किसी फैमिली बहनों को इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी जाएगी। हमने फ़ौरन कहा कि डॉक्टर निशरम बरकी जो इस वक्त यूएसए से पाकिस्तान आए हुए हैं, हमने फ़ौरन उनका नाम दे दिया कि डॉक्टर बरकी वहाँ पे होंगे, हमारे कज़न है, हमारे बड़े भाई की तरह हैं। जैसे ही उनका नाम दिया फिर फ़ोन आता है, नहीं सॉरी मैं आपसे मिस आउट कर दी हूँ। पहले जब इन्होंने कहा, पहला जो मैसेज आया कि जी जो 2 डॉक्टर आप कह रहे हैं ना कि वहाँ देखेंगे, वो हमें कबूल नहीं है, तो और नाम दे रेटिना स्पेशलिस्ट के। तो डॉक्टर, हमारे डॉक्टर्स ने और नाम दे दिए। उनको क्या पता ये क्या कर रहे हैं, जब तक उनको कबूल नहीं होते। ठीक है, हम फिर भी फ्लेक्सिबल, हम भी उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं कि ठीक है। उन्होंने एडिशनल डॉक्टर्स के नाम दे दिए। उसके बाद मुझे फ़ोन आता है कि जी अब ये है कि डॉक्टर बरकी भी कबूल नहीं है। अब मैंने कहा कि डॉक्टर बरकी क्यों कबूल नहीं है? फिर फ़ोन आता है कि जी वो कह रहे हैं कि जेल इंतज़ामिया कह रही है, आप गौर से सुनते जाएं, जेल इंतज़ामिया कह रही है कि कासिम ज़मान को आप भेज दें। तो हमने आपस में बात की, और कासिम ज़मान कहाँ हैं? ये खड़े हैं। हमने आपस में फ़ौरन मशावरत की कि कासिम ज़मान ने भी कहा कि मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, तो मैं कैसे जाकर वहाँ पे जेल वाले क्यों बात कर रहे हैं? हम तो अभी हमें कहा गया है कि गारंटी दी गई है। मेरे ख्याल में 2-3 दिन पहले जब ये मोहसिन नकवी जा रहे थे श्रीलंका की जाए, उन्होंने कहा जी वो जहाज़ में चढ़ने से पहले उन्होंने कहा है, उन्होंने गारंटी दी। अब ये गौर से सुनो जो मुझे मैसेज मिला, मैं सिर्फ वो बता सकती हूँ जो मुझे मैसेज दिया गया। मैंने कहा ये अल शिफा का क्यों रात को आ रहा था? हम आपको बारी बारी कह रहे हैं कि हम शिफा इंटरनेशनल की बात करें, हम अल शिफा आई हॉस्पिटल पिंडी की नहीं बात कर रहे। तो ये क्यों आ रहा है? कहते ना फिक्र करें, गारंटी दी है मोहसिन नकवी ने कि शिफा इंटरनेशनल में ही इलाज होगा। हमारी कंडीशन थी और ये अभी भी कायम है, हम किसी को ट्रस्ट नहीं करते। हमें क्या पता किस बेचारे डॉक्टर्स को, उनके साथ भी जुल्म होता होगा, उनको फिर भी प्रेशर डाल दें। हमने बड़ा क्लियर कहा था, हमारी उनके पर्सनल डॉक्टर और एक फैमिली मेम्बर। जब हम फैमिली मेम्बर जो बताते हैं आप इनकार कर देते हैं, कहते हैं हम सिलेक्ट करेंगे। हम इसलिए अलर्ट हुए कि ये हमारे जो फैमिली मेम्बर जो डॉक्टर हैं ये उसको इनकार कर रहे हैं। हमारे क्यों? ये कौन होते हैं बताने वाले कि आपके ये, पहले तो चलो बहनों की कैटेगरी आपने निकाल दी कि मेरी बहन डॉक्टर उज़मा नहीं जा सकती, कि जी बहनों को कबूल ही नहीं है, हम उनको बिल्कुल भी नहीं मिलने देंगे। हमने बहनें ही निकाल दी बीच में से। जब हम डॉक्टर निशरम बरकी का कह रहे हैं, ना वो किस सियासत में है, वो अमेरिका से आए हैं, वो डॉक्टर हैं, प्रोफेशनल हैं, आपने उनको भी कबूल कर जी, उनकी भी क्लियरेंस नहीं है। और डॉक्टर बरकी हो गया, कासिम हो गया, ये हमारे साथ इमरान खान के साथ जेल कोर्ट में भी जाते रहे। तो इसके बाद हमें कुछ नहीं पता। ये बात के बाद अगली चीज़ हमें पता चलती है कि वो वहाँ पे कहाँ वो जेल में पहुँच की टीम। मैं फिर से बता दूँ, हमें कोई इल्म नहीं है। किसी ने हमें भी लिख के पूछा, मुझे कहा ये पता नहीं कौन। देखिए कई दिनों से हम सुन रहे थे, आज हॉस्पिटल ले गए, आपको भी पता है, आप मीडिया हैं, आप ही दे रहे थे कि इमरान खान को अल शिफा ले गए। हम इतना सुन रहे थे कि सारा दिन यही हो रहा था कि आज उधर ले गए, रात को उधर लेके जा रहे हैं, सुबह को उधर लेके जा रहे हैं। कि जब उन्होंने कहा कि एक टीम अडयाला जा रही है, तो हमने कहा ये भी उन्हीं चीज़ों में शामिल होगा। हमें क्या पता था कि सचमुच एक टीम अडयाला भेज दी गई है, और ये शिफा इंटरनेशनल की जो कमिटमेंट थी इन्होंने नहीं पूरी करनी थी। हम कह रहे थे कि ये झूठ बोलते हैं, हमारे साथ हमेशा धोखा करते हैं। इमरान खान का इलाज जब हमारे फैमिली के डॉक्टर, या उन्होंने आसिम यूसुफ को भी इनकार कर दिया, ये भी मैं आपको बता दूं, हमारे डॉक्टर्स का इनकार हो गया है, हमारा कोई जा ही नहीं सक रहा, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये इलाज ठीक है?
इन्होंने आखिरकार ये सारा ड्रामा करने के बाद वही किया जो इनका इरादा था करने का, कि जेल में टीम भेजेंगे, कार्रवाई पूरी करेंगे, सुबह जाकर सुप्रीम कोर्ट भी के अंदर डाल देंगे कि जी बहुत अच्छा हो गया। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ, आज इमरान खान का मैसेज सुन लें। इमरान खान ने यही कह के भेजा है कि मेरी बहनों को कहो कि मेरे लिए आवाज़ उठाएं, मेरी आंख ठीक नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे डॉक्टर जो मुआलिज हैं उनको मेरे तक रसाई दें। अगर अर्जेंसी ना होती, ये वो इमरान खान है जो यकीन करें हम अदालतों में जाकर अर्जियां डाल रहे होते हैं कि डॉक्टर को रसाई दें। लेकिन इमरान खान कभी, जो जेल में मेरे ख्याल में मीडिया भी कई लोग हैं जो आते थे, इनसे पूछ लें, हमारे जो लॉयर्स आते हैं, हमारे लॉयर जो आते हैं, इनसे पूछ लें। मैंने कभी नहीं इमरान को सुना है ये कहते हुए कि आप अर्जेंसी है, मुझे डॉक्टर तक रसाई दी जाए। ये पहली दफ़ा हमने इमरान खान की परेशानी और अर्जेंसी सुनी है कि मेरी बहनों को कौन मेरे लिए आवाज़ उठाएं, और हम उठाएंगे। अब मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन डॉक्टर उज़्मा आपको बताएं कि ये जो रिपोर्ट्स वगैरह जो इन्होंने दिखाई हैं, वो ये उज़्मा, डॉक्टर उज़्मा बताएंगी। उज़्मा बीच में आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम।